अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम अपडेट की जानब, जो कि काफी दोस्तों को इस वक्त परेशानी है इमिग्रेशन से रिलेटेड, और बहुत ज्यादा कमेंट्स इस पे आ रहे हैं कि क्या स्पेन की जो इमिग्रेशन है वो ओपन होगी अनकरीब या कि नहीं होगी। इसमें ताज़ा तीन क्या अपडेट्स है वो आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा पूछी जाने वाला टॉपिक है वो है कि जिन्होंने ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, यानी कि किसी न किसी अराइवो में कॉन्ट्रैक्ट लगा के अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, किसी को 6 महीने हो चुके हैं, किसी को 5 महीने हो चुके हैं, और कुछ लोग जो है वो 3-4 महीनों से वेट कर रहे हैं। तो इन तमाम का मुस्तकबिल क्या है, क्या इमिग्रेशन के जो है वो ओपनिंग डेट पे इनकी फाइलों को ऑटोमेटिकली पास कर दिया जाएगा, या कि इनको जो है वो रोक कर इनको कहा जाएगा कि आप भी इमिग्रेशन अप्लाई करें। इस पे कुछ अहम अपडेट है वो आप लोगों से शेयर करूंगा, और आखिर में बात करेंगे कि क्या इमिग्रेशन ओपन होगी या नहीं होगी। इस पे काफी मतनाज जो कमेंट्स आते हैं उसको कवर करूंगा, और सोशल मीडिया पे काफी नेगेटिविटी जो है वो भी फैल रही है। तो इन तमाम चीजों को कवर करूंगा, और इसमें कुछ अहम अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन इमिग्रेशन जो 2026 है इसकी ताजा तरीन अपडेट्स क्या है। ताजा तीन अपडेट्स ये हैं कि जो तमाम मिनिस्टर्स हैं इस हुकूमत के, उनकी तरफ से कोई भी ऐसा नेगेटिव बयान, कोई भी ऐसा तबसरा, कोई भी ऐसा इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं आई जिसमें कोई भी ऐसा इशारा हो कि इमिग्रेशन ओपन नहीं करेंगे। तमाम पॉजिटिव है, और जो खास तौर पे इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से 12 मरतबा ये कहा जा चुका है कि कुछ दीगर वजूहात की बिना पे ये जो इमिग्रेशन है ये लेट है, लेकिन जितनी ये लेट होगी उतनी ज्यादा लेट जो है ये क्लोज होगी। आपको पता है कि 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक कहा गया था, लेकिन क्योंकि अब 1 अप्रैल 2026 को ये ओपन नहीं हो सकी, इसको आगे लेके जाएंगे, यानी कि मिड ऑफ अप्रैल में बहुत ज्यादा उम्मीद है हो जाएगा। यानी कि अभी जो आज मंडे है तो कल इंशाल्लाह ताला जो ट्यूसडे है इसमें मीटिंग दोबारा रखी गई है। इसमें हो सकता है कि कुछ नई अपडेट आई और एक हफ्ते का या इस तरह टाइम मिले। वही तकरीबन मिड के अप्रैल के टाइम में अगर इमिग्रेशन ओपन होती है तो वही जो है आगे जुलाई के मिड तक फिर जाएगी। जितनी ये लेट ओपन होगी उतनी लेट जो क्लोज होगी, इस वजह से वो आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। जो दूसरी सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल पुरुमीद है, और हुकूमत ने हर लिहाज से इसकी तैयारी कर रखी है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि रुकावट किस चीज की है, क्या वजूहत है। इसमें 2-3 चीजें थी। नंबर 1 तो अपोजिशन ने काफी ज्यादा इनको उलझाया कानूनी कार्रवाइयों में, जो कि कांग्रेस में जो पार्लियामेंट में जो भी डिबेट होती है वहां पे मुख्तलिफ तरह की छोटी छोटी शिक्कें लेके आए ताकि इसको लेट किया जा सके। उसके बाद इन्होंने यूरोपीय यूनियन में भी पिटीशन दायर की थी। इसके साथ साथ जो यहाँ के कौमी अदारे हैं, जो एक्स्ट्रा खैरिया है, मैंने आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर की थी कि एक्स्ट्रा खैरिया कह रही है कि हमें उस तरह से तैयारी करने के लिए टाइम नहीं दिया गया जितनी बड़ी तादाद में लोगों को लीगल किया जाएगा। उसका मुतबादिल इन्होंने ये किया कि कोरियस और सहूलियत सोशल को भी उसमें इन्वॉल्व किया, और उनको भी 24 यूरो पर आवर के हिसाब से एम्प्लॉइज भर्ती करने और ये तमाम इमिग्रेशन के प्रोसेस को करने के लिए जो है उनके सपोर्ट भी काम किया। लेकिन एक्स्ट्रा खैरिया स्पेशलाइज है और ये खास तौर पे गैर मुल्कियों के लिए बनाया गया अदारा है। बहरहाल उसकी जो अपनी कारकर्दगी या अपना काम है वो कि और अदारा उस तरह से नहीं निभा सकता। फाइनली तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीजें उन्हीं के पास जानी है, जिसकी वजह से उनको भी टाइम दिया जा रहा है ताकि वो भी अपनी तैयारी जो है वो मजीद करें और मजीद कंप्लीट करें। ये तमाम वजूहत है जिसकी वजह। यहां तक बात है यूरोपीय यूनियन की। यूरोपीय यूनियन ने ये कह दिया है कि हर मुल्क ने अपनी हदूद में रहते हुए अपने इमिग्रेशन कवानीन को मरतब करना है और उसके मुताबिक लोगों को लीगल करना है। इसका मतलब है कि ये जो अपोजिशन जमातें हैं जिसमें वॉक्स और पॉपुलर पार्टी है, इनको मुंह की खानी पड़ी यूरोपीय यूनियन में। जहां तक बात है कांग्रेस और बाकी जगहों पर जहां पे पार्लियामेंट की ये कानून और मुख्तलिफ शिकें लेके आई थे, वहां पे भी इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। उसकी बड़ी वजह शाही फरमान था, क्योंकि ये जो कानून है ये शाही फरमान के जरिए पोस्ट किया गया और लगाया गया। अब यहाँ पे रुकावट क्या है, अभी कबीना में जो कि मिनिस्टर्स होती हैं उनकी एक कबीना होती है, एक मीटिंग होती है, जो भी अहम फैसले करने होते हैं वो वहां पे तमाम वजारतें, क्योंकि हर वजारत का एक मिनिस्टर होता है, तो इन्होंने ये तमाम चीजों को वहां पे फाइनलाइज करना होता है। क्या वजूहत है? वजूहत ये हैं कि ये तमाम डिपार्टमेंट्स मिल के काम करेंगे
تو یہ پروسیس آسان ہوگا، کیونکہ 1 ملین تک اپروکسیمیٹلی لوگوں کو اس امیگریشن میں لیگل کیا جائے گا، جس کی وجہ سے تمام منسٹرز کا، تمام منسٹریز کا کوآپریشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ کابینہ سے جیسے پاس ہوگا آپ کے سامنے ڈیٹ آ جائے گی، اور بہت زیادہ جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ کل والی جو میٹنگ ہے ٹیوزڈے میں ہونے جا رہی ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بہت اچھے رزلٹ سامنے آئیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جمع شدہ جو فائلیں ہیں ان کا مستقبل کیا ہے۔ بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کو 8 مہینے سے لے کے 4 مہینے تک ہو چکے ہیں اور وہ ویٹ کر رہے ہیں اپنے کیس کا، اپنی فائل کا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے کوئی بھی کسی طرح کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تو دیکھیں، انہوں نے اپنے 2 سال کم سے کم یہاں پہ کمپلیٹ کیے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کانٹریکٹ لگایا کام کا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی فائل کو سبمٹ کیا۔ جو امیگریشن اوپن ہو رہی ہے وہ نہ تو 2 سال ریکوائرڈ کر رہی ہے، صرف 5 مہینے کر رہی ہے۔ اس کے بعد نہ تو وہ کانٹریکٹ ریکوائرڈ کر رہے ہیں، کانٹریکٹ کے بغیر آپ نے جمع کروایا۔ تو یہ 2+ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے آلریڈی یہ دونوں پلس پوائنٹ لگا کے اپنی فائلیں جمع کروائی ہیں۔ اس وجہ سے ان کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے امیگریشن اوپن ہوگی اسی ڈیٹ سے پہلے ان لوگوں نے ان کو کلیئر کر دینا ہے۔ اگر خدا نخواستہ پہلے کلیئر نہیں بھی کرتے تو یہ ڈیورنگ دا فرسٹ ویک یا سیکنڈ ویک 15 دن کے اندر انہوں نے ان فائلوں کو بھی نپٹانا ہے اور ان کو بھی پاس کرنا ہے۔ ان کے چانسز تقریباً 100+ ہیں۔ اگر ان پہ کوئی ایسا کریمنل کیس یا کوئی پینالس میں مسئلہ نہ ہو، ان کا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ نکلے، اوورآل جو ہے ان کا فائل کو جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور ان کی فائل مکمل طور پہ انہوں نے پاس کر دینی ہے۔ اس وجہ سے اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ کیا امیگریشن اوپن ہوگی یا نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالی امیگریشن لازمی طور پہ اوپن ہوگی، کیونکہ آپ کے سامنے تمام سرکمسٹانسز ہیں، تمام حکومتی اداروں کی طرف سے پازیٹیوٹی شو کروائی جا رہی ہے، اور کوئی بھی اس طرح کی خبر نہیں ملی، کیونکہ میں ڈیلی بیس پہ کافی چیزیں جو ہے اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں اور اس پہ آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا۔ اس وجہ سے کوئی بھی ایسی خبر میری نظروں سے، کوئی بھی جو نیشنل یا انٹرنیشنل یا یورپی یونین کی، خاص طور پہ اگر یورو نیوز کی بات کریں جو کہ انگلش میں تمام امیگریشن نیوز کو اپڈیٹ کر رکھتی ہے، وہاں پہ بھی کوئی ایسی نیگیٹیوٹی والی یا کوئی بھی حکومتی اداروں کی طرف سے کہ ایسا بیان سامنے نہیں آیا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ امیگریشن اوپن نہیں ہوگی۔ اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی دیر ہو، اس میں کوآپریشن تمام اداروں کا، تمام منسٹریز کا اور حکومت کو جو کچھ قانونی پیچیدگیاں سامنے آ رہی ہیں اس کو حل کرنے کے بعد، اس میں کچھ یونینز کے بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کے بعد ان قریب جو ہے بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی حکومت پاس کر دے گی اس قانون کو، ان قریب اس کی ڈیٹ جو ہے وہ شو کر دے گی کہ کون سی ڈیٹ کو امیگریشن اوپن ہونے جا رہی ہے۔ بہت زیادہ امید ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی نہ کوئی بہترین اپڈیٹ سامنے آئے گی امیگریشن اوپن ہونے سے ریلیٹڈ۔ جیسے کچھ نئی اپڈیٹس آتی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔